Dobro jutro, dragi prijatelji i dobro mi došli. Moje ime je Milica i jako mi je drago da smo danas zajedno. Danas se nalazim na prelepom Paliću. To je ujedno mesto i gde ja živim. Želim da podelim sa vama danas jednu divnu jogu. Fokusirat ćemo se na cijelo telo i na išijas. Radit ćemo vežbe koje su jako dobre za išijas i želim da pomognem ljudima koji se bore sa tim problemom, a znam da ih ima puno. Ukoliko ste spremni, možemo da počnemo. Počet ćemo iz položaja mačka krava. Lagano se namestimo na sve 4, ruke u širini ramena, stomak zategnemo i kada smo spremni idemo udah, glava na gore i lagano izdah, telom u suprotnu stranu. Udah, izdah, udah, izdah. Idemo lagano, udah, izdah, udah, izdah, zatim se vratimo ka sredini, namestimo se u naš početni položaj. Sada ćemo pravilno da uđemo u pozu pas koji gleda na dole. To ćemo raditi tako što ćemo otići blago rukama ka napred, stopala naslonimo na pod, zadnjim delom tela se malo vratimo ka nazad i izdignemo se blago. Blago pedalamo nogama. Trudimo se da su nam leđa ravno. Nije bitno da li dodirujemo pod sa petama. Jutro je i normalno je da smo slabije razgibani. Zatim idemo desna noga gore, visoko, 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 blagi pokreti. Idemo koleno kod nosića i zatim stavljamo stopalo između. Idemo u niski iskorak. Ruke visoko ka nebu. Vetar duva. Istežemo prepone. Dišemo lagano, svesno. Pogled prati ruku, zatim spustimo ruke dole na pod i idemo u polu špangu. Gledamo da nam je stopalo ka gore, a da su nam leđa pravo koliko god možemo. Idemo ponovo u niski iskorak. Budimo svoje telo,
Zatim ćemo da spustimo ruke dole na pod i idemo lagano ponovo u polu špagu. Ruke visoko gore. Spuštamo bokove ka dole. Najviše istežemo ovaj ovde levi deo. I kada smo spremni, obe ruke ćemo staviti dole lagano na pod. Desnu nogu ćemo pomeriti u desnu stranu. I sada se nalazimo u letećem guštaru. Blago se ljuljamo, budimo telo, noge, zagrevamo se polako. Radimo pokrete koji nama prijaju. I spuštamo koleno. Sada se nalazimo u gušter pozi. Možemo ramena pravo i ponosno da postavimo. Desno stopalo nam je na podu. Dišemo lagano i svesno. Postoji varijanta da se spustimo na laktove ukoliko želite da odete malo dublje u pozu, to je dozvoljeno. Samo i dalje pazite da vam desno stopalo bude na podu. Zatim ćemo se vratiti. U gušter pozu. Pripremamo se sada da pravilno izađemo iz gušter poze. Stavljamo levo stopalo na pod, odignemo koleno, naslonimo se malo na ruke i zatim lagano idemo u pas koji gleda na dole sa dignutom nogom desnom ka nebu. Zatim lagano je spustimo. Nigde ne žurimo, ne pravimo nagle pokrete. Ne upoređujemo se sa drugima. Radimo za svoje telo i svoje zdravlje. Gledamo sebe i svoje rezultate. Zatim idemo leva noga. Visoko ka nebu, ka suncu. Blago je lagano, spuštamo koleno do nosića. I zatim idemo sada levo stopalo između ruku. Ruke ka nebu. Iznad mene je avion. Sada se fokusiramo na prepone i istežemo najviše desni deo. Možemo se rukama navaliti blago i na kolena, to je s kolena. Spustimo ruke dole na pod i idemo u polu špagu.
gledamo da nam je stopalo ka gore, a da nam je kičma ravno. Idemo sada ponovo u niski iskorak. Prvo ćemo da zagrejemo prepone i noge da bi mogli da radimo na golub pozi, da budemo pripremljeni i da radimo za išijas. Možemo ruke na pod i zatim idemo lagano u polušpagu ponovo. Idemo posljednji put u niski iskorak, ruke visoko ka nebu. I sada spuštamo ruke na pod, leva noga u levu stranu, izdižemo se sa desnom nogom i sada smo u letećem gušteru ponovo sa levom nogom. Toplo preporučujem da uvek ono što radite sa jednom stranom tela, radite i sa drugom stranom tela. Spustimo se dole i sada smo u gušter pozi. Ispravimo ramena, dišimo lagano, udah i izdah. Pazimo da nam je levo stopalo dole na podu, da su nam kukovi ravno, da nam nije telo otišlo previše u jednu ili drugu stranu. I naravno, ukoliko želite dublje u pozu da odete, možete se namestiti na laktove. Zatim ćemo lagano da se vratimo. Sada ćemo ponovo da uđemo pravilno u pozu, pas koji gleda na dole iz gušter poze. Idemo stopalo na pod, gore lagano koleno, malo se naslonimo ka napred, desna, tj. leva noga nazad, a na desno smo naslonjeni. I sada smo u pas koji gleda na dole, sa nogom gore ka nebu. Lagano se vraćamo u pas koji gleda na dole. Blago pedalamo sa nogama. I sada idemo desna noga gore, koleno što bliže nosiću i zatim se nameštamo polako u pozu, golub pozu. S obzirom da je kod mene rano jutro i da mi telo nije toliko razgibano, to je sasvim u redu i to je normalno. Noga vam ne mora u tom slučaju biti pod 90 stepeni.
Noga može biti i ovako, u manjim stepenom. Ukoliko vam je i to previše, što je skroz u redu, možete staviti blokove ispod, znači kada smo sa desnom nogom u golub pozi, onda možemo blok staviti ispod ovde, sa desne strane, ili jastuk. Jednostavno, ukoliko nemate blok, slobodno stavite jastuk. Tako izbjegavamo povrede, pazimo na sebe i na svoje telo i vremenom će vam telo doći u položaj gdje vam više neće trebati blokovi. Tako je i meni bilo na početku. Ja sam u početku radila sa jastucima, blokovima i sa puno stvari sam kombinovala i to je normalno. Golub poza je izuzetno korisna poza za osobe koje imaju problema sa donjim delom leđa i sa išijasom. Svaki dan je dovoljno da se radi ova vežba, nekoliko minuta i vaše telo će osjetiti poboljšanje. Ovo je ponosni golub. Ukoliko želite, naravno, možemo se spustiti dole na laktove. Trudimo se da nas ništa ne boli, da smo mirni, da smo staloženi, sami sa svojim mislima. Osjećamo samo istezanje. Ukoliko osjetite bol, molim vas, izađite iz poze, jer je veoma bitno da se ne povredimo. Možemo se sada vratiti u ponosnog goluba iz ove poze. Blago se nasloniti na desnu stranu tela, na desnu sedalnu kost i pomeriti nogu levu ka napred. Sada se nalazimo u duplom golubu. Ovo je još jedna poza koja je izuzetna za išijas jer direktno isteže ovaj deo tela. Kada pogledamo dole, treba da vidimo jedan trougao. Znači, noge treba da nam stoje u trouglu, levo koleno je naslonjeno na desno stopalo i levo stopalo na desno koleno. Ukoliko vam prije, možete ovako sedeti. Ukoliko želite malo dublje u pozu da uđete, da osjetite malo više istezanja, što ćete vremenom moći, možete se spustiti blago ka napred i nasloniti na laktove. Ja ću blago spustiti telo ka napred još više i glavu, što vi ne morate učiniti, možete ostati u prethodnom položaju. Bitno je da smo opušteni i da lagano dišemo, da ne razmišljamo previše o tome šta ćemo raditi posle ovog časa. Ne razmišljajte o tome kako izgleda ova poza, kako vi izgledate u njoj, samo je bitno kako se osjećate nakon nje.
Sada ćemo blago da se dignemo i polako gore. Možemo uraditi jednu rotaciju na brzaka, što bi se reklo. Idemo izdahom ka sredini. Udah. Izdah ponovo. Zatim ćemo sada pravilno da izađemo iz ove poze. Naslonit ćemo se ponovo na desnu stranu malo. Leva noga nazad gdje je i bila. Idemo rukama ka napred, zatim telo naslonimo na ruke i idemo ponovo u pas koji gleda na dole. Idemo zatim leva noga, gore, 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 visoko. Koleno kod nosića. I zatim idemo u ponosnog goluba sa levom stranom, sa levom nogom. Možete ostati u ovom položaju, a možete se nasloniti na laktove. Na laktovima je malo intenzivnije. Toplo vam preporučujem kad god možete, radite jogu u prirodi, u dvorištu ako imate. Joga u prirodi je zaista nešto posebno. Nadam se da ću vam preneti delić toga. I sada se lagano vratimo ka gore. Sada idemo da se naslonimo na levu stranu i zatim desnu nogu namestimo. I ponovo gledamo dole i vidimo jedan trougao. Ispravimo leđa, držimo ih pravo. Ukoliko vam je u redu, ostanite tako. Ili možemo da se naslonimo na laktove. I sada recimo meni je sa desnom stranom, kada mi je desna noga gore, dosta teže da uđemo u pozu nego recimo sa levom nogom. To je skroz u redu. Telo nam je svakom drugačije, veoma specifično i strane tela su nam različite. Sada, na primjer, osjetim mnogo jače zatezanje nego recimo sa levom nogom. Pokušat ću da se spustim ka dole. Opustimo se. Dišimo lagano. Ove vežbe možete raditi svakodnevno. Prvo zagrejati telo, zagrejati prepone dobro i zatim ući u golf pozu na jednoj pa na drugoj strani i zatim ući u dupli golf pozu. I verujem da će vam biti bolje. Ukoliko imate problem sa leđima i sa ischiasom.
Ali naravno ove vežbe su dobre iako samo radite puno ili sedite, stojite, u preponama se skuplja najviše stresa i veoma je bitno osloboditi taj stres. Sada ćemo ponovo da se vratimo u pas koji gleda na dole. Idemo na kolena. I zatim da se vratimo dole na pod. Uradit ćemo šavasanu, posljednju pozu. Opustite se. Ja bih ostala ovako cijel dan sada da ležim. Prelepo je. Možemo blago da ustanemo iz šavasane. Dragi prijatelji, hvala vam puno što ste bili deo ovog divnog časa i što ste vežbali sa mnom. Nadam se da će vam ove vežbe pomoći. Ukoliko vam se video svideo, slobodno mi pišite u komentarima. Vidimo se u mom narednom videu. Namaste.